जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी मुलिपुन आपण मानक स्वागत करुच्ची आपणकर अति प्रिय ओडिया एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बिंदास क्लास को। तो पे आज मुझे आसी षष्ठ श्रेणीर आम साहित्य बहीर गोटे टॉपिक तो जहाँ हूँ प्रभातर अवकाश लिखिं बनमाली दास। तो आज आम यही पद्यटी को संपूर्ण भाव में पढ़ा एवं यार प्रश्नावली को मध्य संपूर्ण भाव में सॉल्यूशन करिबा। तो प्लीज रिक्वेस्ट वीडियो को प्रथम शेष जाए देखूँ। जदि भल लगे ताहले वीडियो को लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलु ना। तो चलते स्टार्ट करवा। तो पे आम आसी जाइए प्रभातर अवकाश विषय को। तो चलतु प्रथम पढ़ी नवा। उठनी सिपाहिला एथर हे बंशीधर मंदिरे डाकिले सुक वृक्षरे राविले काक कुहु कुहु रटे पिक कुकुट डाकिले परखर हे बंशीधर। तो पे यही कवितार माता यशोदा भगवान श्रीकृष्ण को उठाई। भगवान श्रीकृष्ण निद्रा अच्छा निद्रा शोती उठापी कौन कहते चलतु बुझा ना। कहते हे बंशीधर उठ निशी पाहिला एथर हे बंशीधर अर्थात हे बंशीधर। बंशीधर ना बंशी जे धरे ताकू बंशीधर कह जाए। श्रीकृष्ण अन्य नाम बंशीधर कहीं से सब बेले बंशी धरी था। तो माता यशोदा कौन कहते ना उठ निशी पाहिला एथर हे बंशीधर। हे बंशीधर निशी एबे पाहिला निशी अर्थात राति राति पाहि सारा एबे उठी पड़। मंदिर डाकिले सुक अर्थात मंदिर रे शुआ माने डाकिले। वृक्षरे राबिले काक अर्थात गछरे काऊ माने राब देले। कुहु कुहु रटे पिक यार अर्थ पिक अर्थात पिला माने मयूर। तो मयूर माने मध्य कुहु कुहु राबिले। ठीक अच्छे। कुक कुट डाकिले पर खर है। कुक कुट अर्थात कुकुड़ा कुकुड़ा माने मध्य पर खर अर्थात बहुत जोरे डाकिले हे बंशीधर राति पाहीगला वर्तमान उठ। ठीक अच्छे। तो माता यशोदा भगवान श्रीकृष्ण को उठाऊ। तो चलतु नेक्स्ट देखा। तो प्रथम पढ़ी नवा। डाके जशवंती भाली उठ मोर बनमाली श्रीमुख देवी पखाली जरी रखिची बसानीर हे बंशीधर। बुझे दूची डाके जशवंती भाली। जशवंती अर्थात माता यशोदा श्रीकृष्ण माता। भाली अर्थात भाभी चिंता करी। तो डाकती उठ मोर बनमाली। तो श्रीकृष्ण को ये स्नेहरे बनमाली बोली कहते जमी आम गलार माली कहचे सेमती भल पाइबा स्नेहरे बनमाली बोली डाकी। श्रीमुख देवी पखाड़ी तुम उठ। श्रीमुख अर्थात भगवान श्रीकृष्ण मुह को पखाड़ी देवे। पखाड़ी देवे अर्थ धोईदेवे। झरी रखी बास नीर है यार अर्थ झरी अर्थात ढाल गरु आम जहाँ भी कहीपर देखो बास नीर अर्थात नीर अर्थात जल बास अर्थात बास्ना जल। झरी रे कौन रखी बास्ना जल रखी अच्छी। हे बनमाली मोर उठी पड़ मु तुम मुख धोईदेवी। तो ये माता यशोदा श्रीकृष्ण को कहते। ठीक अच्छे बुझीपार। तापर चलते बुझा। अमृत पाणी कदली लवणी संगते बली अधाम गोटिका पुली खंड संगे विसार हे बंशीधर। तो यार अर्थ अमृत पाणी कदली। तो एक प्रकार कदली जहाँ को अमृत पाणी कदली कह जाए। लवणी संगते गोली लवणी अर्थात लहुणी लहुणी संगरे कौन गोली अर्थात मिसई अधाम गोटिका पुली। अधाम गोटिका अधाम अर्थ राबिड़ी गोटिका गोटिका पुली अर्थ पेड़ा। ठीक अच्छे। आ खंड संगे भुंजा ये भी सर है। खंड संगे खंड सर जानते सर जानते क्षीर उपरे जो बसे। तो ये सबू माता यशोदा भगवान श्रीकृष्ण
ସାଇତିକି ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବେ? ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛେ? ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ତାଙ୍କୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଠି କହିଲେ। ତାପରେ ଏଇଠି କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ ଉଠ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିଛି? ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ, ଲହୁଣୀ, ଆଉ କ'ଣ ଅଧାମ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବିଡ଼ି, ଗୋଟିକା ପୁଳି ଅର୍ଥାତ୍ ପେଡ଼ା, ଏସବୁ ସଜେଇକି ମାତା ଯଶୋଦା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେବେ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ପଢ଼ିବା। ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ, ଗୋଗୋଷ୍ଠେ ଉଛୁର ହେବ, ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ, ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଆହାର, ହେ ବଂଶୀଧର। ତ ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନା ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ। ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ରାମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବାସୁଦେବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ, ତାଙ୍କୁ ଏହି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ମାତା ଯଶୋଦା କହି ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଗୋଗୋଷ୍ଠେ ଉଛୁର ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଗୋଷ୍ଠରେ ଗାଈ ଚରାଇ ନେବା ପାଇଁ ବା ଗାଈ ଗୋଠ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ଗାଈ ଗୋଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଛୁର ହେବ। ଉଛୁର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଳମ୍ବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ। ଦଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଦହି, ଅନ୍ନ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାତ। ତ ଦଧି ମାନେ ଦହି ଭାତ ଏସବୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବ। ତ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ମାନେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ତ ଏବେ ଉଠ, ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଆହାର, ହେ ମାନେ ନେଇକି ଯିବ ଏବଂ କେଉଁଠି ଆହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଇବ। କେଉଁଠି ଖାଇବେ? ନଦୀ କୂଳେ। ନଦୀ କୂଳରେ ବସିକି ଏସବୁ ଖାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମାତା ଯଶୋଦା ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ବୁଝିବା। ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ, କାଲି ପଥ ଶ୍ରମ ପାଇ, ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ, ଅଶକତ ହୁଏ କି ଶରୀର, ହେ ବଂଶୀଧର। ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ, କାଲି ପଥ ସମ ପାଇ, ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ, ଅଶକତ ହୁଏ କି ଶରୀର ହେ। ତାର ଅର୍ଥ, ତ ମାତା ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ତ ମାତା ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ କାଲି ବାଛୁରୀ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିବା ସହିତ କ'ଣ ହାଲିଆ ହେଇ ହାଲିଆ ହୋଇ ପୀଡ଼ା ପରାଶର ହୋଇ ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ, ଅଶକତ ହୁଏ କି ଶରୀର ହେ। ତ ଏସବୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ। କାଲି ଯେଉଁ ବାଛୁରୀ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ କାଳେ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲି ହାଲିଆ ହେଇଛି ସେ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ଶରୀରରେ କ'ଣ ପୀଡ଼ା ହେଉଛି ବା ଶରୀରରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଏତେ ଯାଏ ଶୋଇଛୁ କି। ତ ଏସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ କିଏ? ମାତା ଯଶୋଦା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ବୁଝିବା। ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଗୋପ ସୁତ, ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଚ୍ୟୁତ, କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁତ, ଆକାଶେ ଉଦୟ ଦିନ କର, ହେ ବଂଶୀଧର। ତ ବୁଝିଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଗୋପସୁତ, ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ। ସେ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମହଲ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଯେଉଁ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ସେଠିରେ କ'ଣ ନା ଗୋପସୁତ ମାନେ ଗୋପ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୌଡ଼, ଗୋପାଳ ପୁଅ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ। ତ ଅଚ୍ୟୁତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ଅନ୍ୟ ନାମ। ତ ଅଚ୍ୟୁତ କହି ଡାକନ୍ତି, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ ଉଠ, କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁତ। ତ କେତେ ଶୋଉଅଛୁ, ଆକାଶେ ଉଦୟ ଦିନ କର, ହେ। ଦିନ କର ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କ'ଣ ଉଦୟ ହେଲେଣି। ତ କେତେ ଶୋଉଅଛୁ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ ଉଠ। ତ କେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଗୋପସୁତ ମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ବୁଝିବା। ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ଯିବାକୁ ହେବ ଉଛୁର, ବନକୁ ଗମନ କର, ବନମାଳି ଚରଣେ କିଙ୍କର, ହେ ବଂଶୀଧର। ଉଠ ନିଶି ପାଇଲା ଏଥର, ହେ ବଂଶୀଧର। ତ ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ଯିବାକୁ ହେବ ଉଛୁର, ବନକୁ ଗମନ କର, ବନମାଳି ଚରଣେ କିଙ୍କର, ହେ। ତ ହେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ଉଠ। ଚକ୍ରଧର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଚକ୍ର ଧରେ ତାକୁ ଚକ୍ରଧର କୁହାଯାଏ। ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଏ ଏକ ଅନ୍ୟ ନାମ, କାହିଁକିନା ସେ ଚକ୍ର ଧରନ୍ତି। ଯିବାକୁ ହେବ ଉଛୁର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ହେ ଚକ୍ରଧର ବେଗେ ଉଠିପଡ଼। ବନକୁ ଗମନ କର, ବନକୁ ଯାଅ।
वन को जाओ वनमाली चरणे किंकर है। तो वनमाली अर्थात ये कवि निजे, ठीक अच्छे, ये कवि होती निजे निजक कहते वनमाली चरणे किंकर है। तो चरण किंकर अर्थात धूली सदृश बा कार भगवान तो चरण से कहते मु एक धूली सदृश है। निजक कवि निजे निजक वर्णना कर। तो बुझेगा पिला माने। तो एबे चलते जावा यही पद्धतिर प्रश्नावली बा अभ्यास आम संपूर्ण अभ्यास करवा। तो पिला माने आम अभ्यास करने पूर्व चलतु कवि विषय किसी संक्षिप्त जाणीना। तो बनमाली दास अष्टादश शताब्दी जड़े भक्त कवि। से पुरी रे बास करुले। जगन्नाथ सेवक भाव में से बहु भजन और जन रचना करिसेंती। कृष्ण को नहीं से अनेक कविता लिखिं। कविता गुड़िक सरल और संगीतमय अटे। समस्त कविता को बनमाली पदावली नाम एकत्र कर छपा जाइछि। तो तापर चलतु आस जाना केतोटी नुआ शब्द। तो चलते शब्द गुड़ अर्थ आम जाना। शुक, शुक अर्थात कौन ना शुआ, ठीक अच्छे। पिक अर्थात मयूर। परखर अर्थात बहुत जोर रे। पखाड़ी अर्थात ये धोवा अर्थ व्यवहार होती। झरी अर्थ ये ढाल गरु जहाँ भी कहींपर। लवणी अर्थ ये लहुणी। अधाम अर्थ ये राबिड़ी। गोटिका, गोटिका अर्थ ये पेड़ा पुली सरपुली आम जो कहे। गोष्ठ अर्थ ये गोठ पल। पथश्रम ये पथश्रम मान जो बाट चलबार जो श्रम बा काम। दिनकर अर्थात ये दिनकर माने सूर्य। उच्छुद अर्थात विलंब। अशकत अर्थात कौन हालिया बा पीड़ा जो कमती थकीजा परास ये सबको आम अशकत कहवा, ठीक अच्छे। तो सूचना अमृत पानी कदली ये हूँ गोटे प्रकार कदलीर नाम। दिनकर अर्थात सूर्य, ठीक अच्छे पे बुझीपारे। तब चलते अभ्यास करवा। तो एक नंबर उत्तर कुह। ककुआरे कौन पचारुची ना सकाळ हेबारु केउ केउ पक्षी राबिले। तो कौन हम आंसर। तो उत्तर हेब सकाळ हेबारु शुआ काऊ मयूर और कुकुड़ा आदि पक्षी माने राब कले, ठीक अच्छे पे। तो ख चलते पढ़ा। माता यशोमती श्रीकृष्ण को केउ सबु खाद्य खुआइबे बोली कहिसंती ना। माता यशोदा भगवान श्रीकृष्ण को अमृत पानी कदली लवणी अधाम गोटिका पुली खंडसर आदि खुआइबे बोली कहिसंती। ग श्रीकृष्ण केउ कारण पथश्रम पाई अधिक समय शोई जाइछंती ना। भगवान श्रीकृष्ण गतकाली बाछुरी चराइबा जाई बहुत दूर चली चली हालिया हो जाइथिबारु अधिक समय शोई जाइछंती। तो घ चलंतु करबा। केउ माने सिंहद्वार निकट थाई श्रीकृष्ण को डाकुछंती। तो गोपसुत अर्थात गौड़ बो मैंने सिंहद्वार निकट थाई श्रीकृष्ण को डाकुले, ठीक अच्छे पे बुझीपारे। एक नंबर बुझीपारे। ए चलतु 2 नंबर करवा। उत्तर लेख। कदे कौन पचारि ना केउ केउ पक्षी श्रीकृष्ण को राति पाइबार सूचना देउछंती। शुआ काऊ मयूर और कुकुड़ा आदि पक्षी माने भगवान श्रीकृष्ण को राति पाइबार सूचना देउछंती, ठीक अच्छे। ख चलतु करवा। श्रीकृष्ण निद्र उठा पर माँ यशोदा कौन करेंगे कहते। श्रीकृष्ण निद्र उठिला प्रथमे श्रीमुख को बास्ना जल धोईदेवे और तापर अमृत पानी कदली लवणी अधाम गोटिका पौड़ी खंडसर आदि खुआईदेवे बोली माँ यशोदा कहते, ठीक अच्छे पे। चलते ग करवा। श्रीकृष्ण कहीं एत बेला पर्यंत शोइछंती बोली माता यशोदा भावुछंती ना। भगवान श्रीकृष्ण काली बाछुरी चराइबा जाई अधिक दूर बा अधिक बाट चली चली हालिया हो जिबारु शरीर में पीड़ा हेतु एते बेला पर्यंत शोइछंती बोली माता यशोदा भावुछंती, ठीक अच्छे पे बुझीपारछंती। एबे चलंतु जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। घ एही कविता यशोदा मातृस्नेह किपरि फुटी उठिछि। यही कविता माता यशोदा भगवान श्रीकृष्ण प्रति अत्यंत मातृस्नेह ममता देखा जाइछि। कारण माता यशोदा श्रीकृष्ण विलंब जाए शोई व्यस्त विव्रत हो पड़ुछंती एवं तांको उठाउछंती एवं कहउछंती उठ मु कौन बास्ना जल मुख धोईदेवी एवं नाना प्रकार स्वादिष्ट भोजन जहाँ भगवान श्रीकृष्ण को बहुत पसंद से सबू प्रस्तुत कर रखिंट निज हाथ में खुआईदेवे बोली। तो ए माता यशोदा मातृस्नेह भल भाव जना पड़ुछि, ठीक अच्छे पे।
ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମନୋମତ କରିବା ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ କ'ଣ କହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ କେତେ ଶୋଉଅଛ, ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରା ହେଲାଣି, ତ ଉଠ। ତ ଏଭଳି ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତ 3 ନମ୍ବର ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ତ ସରଳାର୍ଥ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ବାକି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ପୁରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଠୁ ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଅଭିଭାବକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଟିଚର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ନା କହି ଦିଆଯାଇଛି କି ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗୋଳି ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୁଳି ଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜାଇବି ସରହେ। ତ ଏ ପଦଟି ମାତା ଯଶୋଦା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଦରୁ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଦରୁ ଉଠିଲେ ଏସବୁ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା ତ କେମିତି ଲେଖିବା? ପ୍ରଥମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଲେଖିଦେବେ ପଦଟିକୁ, ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଭକ୍ତ କବି ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି ଉପରୋକ୍ତ ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅଶେଷ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବ ଯାଏ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମାତା ଯଶୋଦା ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଠିଲେ ବାଷ୍ଣାଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ସଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ, ଲବଣୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ଲହୁଣୀ କହୁଛେ, ଅଧାମ ଯାହାକୁ ଆମେ ରାବିଡ଼ି କହୁଛେ, ଗୋଟିକା ଯାହାକୁ ଆମେ ପେଡ଼ା କହୁଛେ, ପୁଳି ଖଞ୍ଜସର ସରପୁଳି ଖଞ୍ଜସର, ଏସବୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କାହା ପାଇଁ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ସଜାଇ ରଖି। ତ କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ପଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଏତିକି ଲେଖିଦେବେ ପିଲାମାନେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖ ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥ କରିବା ଆମେ। ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ କାଲି ପଥଶ୍ରମ ପାଇ ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ ଅଶକତ ହୁଏ କି ଶରୀର ହେ। ତ ଏହି ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ବିଚଳିତ ଭାବନାକୁ କବି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଦରୁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ବୋଧେ ବାଛୁରୀ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇକି କ'ଣ ଅଧିକ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଛି ବା ଥକି ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଉଠୁ ନାହିଁ ବୋଲି ବହୁତ ବିଚଳିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ପଦଟିକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଉପରେ ଲେଖିଦେବେ, ତାପରେ ଲେଖିବେ ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଭକ୍ତ କବି ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି ଉପରୋକ୍ତ ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଦରୁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦା ନାନା ପ୍ରକାର କଥା ଭାବି ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, କବି ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ବିଚଳିତ ଭାବନାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଦରୁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଓ ଭାବୁଛନ୍ତି କାଲି ବୋଧେ ବାଛୁରୀ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ଅଧିକ ବାଟ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ଯାଇଛି ଓ ଶରୀର ବୋଧେ ପୀଡ଼ା ପ୍ରଦାସ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଅଛି ଏବଂ ଉଠୁ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କଥା ଭାବି ମାତା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପରୋକ୍ତ ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ 4 କରିବା। ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଦଟିରୁ ଏହାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସେହି ପଦଟି ଲେଖ। ତ ମୁଁ এই ପଦଟି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ এই ପଦଟି ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେବେ। ଠିକ୍ ଏହି ପଦରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଯେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହି ପଦରୁ ଆମକୁ ଏହାର ସୂଚନା ମିଳୁଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 କରିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ କେଉଁ ନାମ ଧରି ଡାକିଛନ୍ତି ସେ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତ ମାତା ଯଶୋଦା ଡାକିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ନା ବଂଶୀଧର, ବନମାଳୀ, ରାମ, ବାସୁଦେବ, ତ ଏସବୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଡାକିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ପୁଅମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅଚ୍ୟୁତ, ପ୍ରଭୁ, ଚକ୍ରଧର, ଏସବୁ ଡାକିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ଗୋପାଳ ପୁଅମାନେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 6, ବଂଶୀ ଧରନ୍ତି ଯେ ସେ ବଂଶୀଧର, ଏହିଭଳି ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଯେମିତି ଚକ୍ରଧର, ଚକ୍ର ଯିଏ ଧରନ୍ତି ସେ ଚକ୍ରଧର ହେଇଯିବ। ଗଦା ଯିଏ ଧରନ୍ତି ସେ ଗଦାଧର ହେଇଯିବ। ଶଙ୍ଖ ଯିଏ ଧରନ୍ତି ସେ ଶଙ୍ଖଧର ହେଇଯିବ। ମୁରଲି ଯିଏ ଧରନ୍ତି ସେ ମୁରଲିଧର ହେଇଯିବ।
ठीक अच्छे तो ये भाव में लिखिपारे। चलतु क्वेश्चन नंबर 7 करवा असजड़ा पद को सजाड़ी लेख। तो कदे कौन देछि ना वासुदेव उच्छुद गोगोष्ठे हेब राम उठ। तो आम सजाड़ी लिखिदेबा कौन हम ना उठ राम वासुदेव गोगोष्ठे उच्छुद हेब। तो कौन हम ना उठ ये 1 हो राम 2 3 गोगोष्ठे ये 4 हो उच्छेद हेब ये 5 हो ये 6 हो। ठीक अच्छे पे तो ख देखा आहार नदी कूले दधी साथे अन्न नेब करिब हे। तो कौन हवा को सजाई देले ना दधी अन्न साथे नेब नदी कूले करिब आहार हे। तो ये 1 हो 2 हो दधी अन्न साथे नेब 4 हो नदी कूले करिब आहार हे ये 5 हो ये 6 हो ये 7 हो ये 8 हो। तो बुझे पे तो तुम काम तो काऊ कुकुड़ा शुआ मयूर अन्य पक्षी मान पद संग्रह कर और सेगुड़ी तुम विद्यालय रख। तो पे निश्चित करेंगे 2 कौन कही ना श्रीकृष्ण पिलाजन लिखा जाइए अन्य कविता संग्रह कर और पढ़। तो निश्चित पे पढ़े जो पाइबे। तो 3 कहुई बनमाली दासंग लिखित अन्य कविता गुड़ी संग्रह कर श्रेणी में सांग मान सहित आवृत्ति कर। तो निश्चित तुम कम जहाँ अच्छी पे सब करेंगे। वीडियो केमिति लगिला जदि भल लगिला प्लीज वीडियो को लाइक करिया सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलु नहीं। थैंक यू। जय जगन्नाथ।